الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصینا مولا عدو ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبصفور میداناته اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید والاخلاص له نبی الصفت عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد ثناہ فمن ثناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت وقادر المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتزل بعد من الحلقۃ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ اللہ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز کھات میں قرآن کھات میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ کائنات عالم میں، ادیان عالم میں، توجہ کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے موضوع میں قدم رکھوں۔ ادیان عالم میں، کائنات عالم میں دو طرح کے امام ہوتے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ جب بھی باطل کا امام نکلا اس کے مخالف حق کا امام نکلا، وہ کوئی بھی دور ہو، وہ کہیں کا بھی دور ہو۔ باطل کا امام جہاں بھی نکلا حق کا امام اس کے مخالف نکلا۔ باطل کے امام نے جتنی کوشش کی حق کے امام نے بھی اس کی اتنی ہی مخالفت کی۔ باطل جتنا پھیلنا چاہا حق نے اس کو اتنا کم کیا۔ باطل ہر طرح کی کوشش کرتا رہا، حق باطل کو گھٹاتا رہا۔ آدم کے زمانے میں بھی باطل تھا، نوح کے زمانے میں بھی باطل تھے، ابراہیم کے زمانے میں بھی باطل تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ہر نبی کے دور میں باطل آتے رہے، حتیٰ کہ امام حسین کے دور میں یزید باطل بن کے اٹھا، حسین حق کا امام بن کے اٹھے۔ حق کا امام اور باطل کا امام، یہ دو امام دنیا میں ہوتے ہیں اور ہر زمانے میں ہوتے۔ ایسا کوئی دور نہیں کہ جہاں حق کا امام نہ، حق کا امام موجود ہے، باطل کا امام بھی موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام باطل کے مقابلے نکلے اور انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا فرعون کے دربار میں، اور بچپن سے جناب موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا۔ جناب موسیٰ کو بچپن سے فرعون نے اعلان کر دیا تھا، اس کے مشیروں وزیروں نے، اس کے
लोगों ने उसको कहा था कि तुम्हारा सितारों का हाल जानने वालों ने उसको बोला कि तुम्हारी कौम में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सारी हुकूमत को तबाह व बर्बाद कर देगा। और सिर्फ इस वजह से उसने उस कौम के हज़ारों लड़कों को मार दिया गया। जैसे ही कोई लड़का जिस घर में पैदा होता वो हुक्म देता, वहाँ जाके वो उस बच्चे को मार के आ जाता। और जब जनाब मूसा इस दुनिया में आए तो जनाब मूसा की माँ जनाब मूसा को छुपा छुपा के रख रही थी कि कहीं फ़िरौन को ना पता चल जाए कि फ़िरौन आके मेरे बेटे को कत्ल कर देगा। हत्ता कि इतना छुपाया जनाब मूसा की माँ ने जनाब मूसा को कि पड़ोस वालों को भी खबर ना हुई कि जनाब मूसा इस दुनिया में आ गए। लेकिन एक दिन किसी को खबर हो गई और उसने ये खबर फ़िरौन तक पहुंचाई और फ़िरौन से कहा कि मैं तुझे खबर दूंगी, लेकिन मुझे उस खबर के बदले में या तो तेरे दरबार में एक कुर्सी चाहिए या फिर तेरी दौलत में से कुछ हिस्सा चाहिए मुझे। उसने खबर दी कि फलां घर में एक बच्चा है, जाके उसको कत्ल कर दे। फ़िरौन ने अपने सिपाही भेजे कि जाओ जाके मालूम करो कि इसकी खबर सच्ची है या झूठी। अगर ये सच बोल रहा है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये झूठ बोल रहा है तो अभी हम इसको कत्ल कर देंगे। और उसको वही दरबार में रोक लिया गया और फ़िरौन के सिपाही चले और जनाब मूसा के घर पहुँचे। और जैसे ही घर में दाखिल हुए और माँ को खबर हुई कि फ़िरौन के सिपाही आ रहे और वो मूसा को ढूंढने आ रहे हैं और मूसा को कत्ल करने आ रहे, तो जनाब मूसा की माँ ने, जाहिर है माँ है, ढूंढना शुरू किया कि घर में बच्चे को कहाँ छुपाएं। परेशान थी, परेशानी के आलम में जनाब मूसा की माँ ने जनाब मूसा को तंदूर में रख दिया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। सिपाही आए, सिपाहियों ने घर में आके ढूंढना शुरू किया। जब उनको कुछ ना मिला सिपाही चले गए और जाके फ़िरौन को खबर दी कि इसने खबर झूठी दी है कि उस घर में कोई बच्चा है, उस घर में तो कोई भी नहीं है, ये खबर झूठी है। हम ढूंढ के आए, हमें तो वहाँ किसी बच्चे के नामो निशान नहीं मिला, इसकी खबर झूठी है। जैसे ही वो सिपाही गए तो जनाब मूसा की माँ है, माँ का दिल नरम होता है, माँ का दिल में एक ममता का एहसास पैदा हुआ और वो परेशान हुई। उनको ख्याल आया कि जिस तंदूर में मूसा को रखा था अभी थोड़ी देर पहले ही उस तंदूर में मैंने रोटियां लगाई थी और वो तंदूर तो गर्म था, लेकिन जाहिर है मूसा मासूम है, अल्लाह की इस दुनिया पे हुज्जत है। जैसे ही जनाब मूसा की माँ आगे बढ़ी और तंदूर का ढक्कन खोला तो देखा कि मूसा आग के अंगारों से ऐसे खेल रहे हैं जैसे गुलाब के फूल से खेल रहे, जैसे किसी फूल के साथ खेल रहे, वो ऐसे आग के अंगारों के साथ खेल रहे हैं। मूसा ऐसे अंगारों के साथ खेल रहे हैं जैसे कोई बच्चा फूल के साथ खेलता। हुज्जत खुदा है और खुदा कभी भी अपनी हुज्जत पे कोई परेशानी नहीं आने देता। जब इब्राहीम को आग में फेंका गया था तो इब्राहीम आग में इसीलिए कूद गए थे कि वो जानते थे कि अल्लाह है और अल्लाह ही इस आग को गुलजार बनाएगा। और जैसे ही वो इस आग में आए तो आग गुलजार हो गई। तो जनाब मूसा को जनाब मूसा की माँ ने एक संदूक में बंद किया और दरिया में बहा दिया और कहा कि मेरे अल्लाह इस बच्चे को मैं तेरे आसरे पे छोड़ रही, सिर्फ तेरे आसरे पे, क्योंकि तेरी हुज्जत है। और जनाब मूसा की बहन से कहा कि जाओ और दरिया के साथ साथ चलती रहना और ध्यान रखना कि ये संदूक कहाँ जा रहा। और यहाँ संदूक बहा और यहाँ जनाब मूसा की बहन चली और इधर फ़िरौन के दरबार में, फ़िरौन के महल में फ़िरौन की बीवी बिल्कुल उस जगह पे बैठी थी जहाँ जनाब पे दरिया का किनारा आके लगता था फ़िरौन के महल के साथ। और उन्होंने एक संदूक बहते देखा, आगे बढ़ी और आगे बढ़ के उस संदूक को निकाला तो उनकी हैरत की हद ना रही जब उन्होंने उस संदूक को खोला कि बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा उस संदूक में।
उन्होंने उसको उठा लिया और पहले तो फिरौन से छुपाती रही कि जानती थी कि मेरा शौहर बच्चों को कत्ल कर रहा है, जिस घर में भी लड़का देखता है वो उस लड़के को कत्ल कर देता है। फिरौन से छुपाती रही, लेकिन एक दिन फिरौन ने देख लिया तो फिरौन ने कहा कि मेरे घर में लड़का पल रहा है और मुझे मालूम नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फौरन उसने कहा कि लाओ जल्लाद को बुलाओ और कत्ल करवाओ। जल्लाद आए तो जनाबे फिरौन की बीवी ने कहा कि अब ये बच्चा अल्लाह की तरफ से हमें मिला है, हमारे यहाँ तो औलाद नहीं है, ये हमें दरिया में से अल्लाह की तरफ से मिला, इसे हम ही पालेंगे और हम इसे तुम्हें कत्ल नहीं करने देंगे। फिरौन ने कहा तू जानती है कि मुझे मेरे जादूगरों ने और मेरे मुजीरों और वशीरों ने क्या कहा है कि यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं जिंदा रहेगा, मैं इसको भी कत्ल करूँ। तो उसने कहा मैं तुझे कत्ल नहीं करने दूँगी, ये बच्चा मेरी गोद में आया है, इसे मैं पालूंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले। तो फिरौन ने कहा अगर ये वही बच्चा हुआ? तो उन्होंने कहा कि ये तेरे दिमाग का वहम है, तूने इसके चक्कर में, उस बच्चे के चक्कर में इतने सारे लड़कों को कत्ल करवाया, क्या पता उन जिनको कत्ल किया उनमें से कोई हो, क्या पता वो कत्ल हो गया हो जिसके बारे में तू परेशान है सोच सोच के, क्या पता ये वो ना हो। फिरौन ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन हम इस बच्चे को आजमाएंगे। अब मूसा हुज्जत खुदा है, चाहे बचपन में हो चाहे जवानी में हो, हुज्जत हुज्जत होती है, नबी नबी होता है। जनाबे मूसा को फिरौन ने गोद में उठाया तो फिरौन की जो दाढ़ी थी उसमें मोती लगे हुए थे। अब जनाबे मूसा ने उसकी दाढ़ी में हाथ डाला और दाढ़ी को खींचा तो फिरौन ने फौरन हैरानी के साथ कहा कि ये वही बच्चा है जो मेरी हुकूमत को बर्बाद करेगा। तो फिरौन की ज़ौजा ने कहा तू परेशान क्यों हो रहा है? तो उसने कहा इतनी मजबूत पकड़ कभी किसी बच्चे की हो ही नहीं सकती, जितनी मजबूती से इसने मेरी दाढ़ी को पकड़ के खींचा है इतनी मजबूत पकड़ किसी बच्चे की नहीं हो सकती, ये वही बच्चा है, मैं इसे कत्ल करूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे इस बच्चे को कत्ल नहीं करने दूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बच्चा कत्ल नहीं होने दूँ। फिरौन ने दूसरा इम्तिहान लिया, कहा अच्छा अगर ये बच्चा मोतियों की चमक को देख के इन मोतियों को पकड़ रहा था तो मैं फिर इस बच्चे का इम्तिहान लूँगा। लाओ दो तश्त लाए जाए, एक तश्त में आग को रखा जाए, एक तश्त में हीरे जवाहरात रखे जाए, और फिर देखते हैं कि ये बच्चा आग की तरफ बढ़ता है या हीरे जवाहरात की तरफ बढ़ता है, क्योंकि आग की चमक हीरे जवाहरात से ज़्यादा होती है। और तश्त में जब ला के रखा गया तो बच्चे को ज़मीन पर छोड़ा गया। जैसे ही जनाबे मूसा को ज़मीन पर छोड़ा गया तो जनाबे मूसा हीरे जवाहरात की तरफ बढ़े। आवाज़ें कुदरत आई नहीं मूसा फौरन आगे बढ़ और आग का एक अंगारा उठा के अपने मुंह में रख ले। मूसा आगे बढ़े और आगे बढ़ के आग को उठा के अंगारा मुंह में रखा और फौरन फिरौन की ज़ौजा आगे बढ़ी और बच्चे को उठा के गले से लगाया। कहा देखा मैं ना कहती थी कि ये वो बच्चा नहीं है, तू ऐसे ही परेशान होता है, पता नहीं तुझे क्या परेशानी है, झूठ बोलते हैं तेरे मुशीर तेरे वजीर, वो बच्चा हो सकता है कत्ल हो गया, ये वो बच्चा नहीं। अगर ये वो होता तो अंगारों को नहीं पकड़ता, इतनी अकल तो उसमें भी होती। देखा उसने आग को उठा के मुंह में रख लिया और फिर फिरौन पलना शुरू हुए, ओ फिरौन के घर में मूसा पलना शुरू हुए। और जवानी मूसा की जब शबाब पे पहुंची तो फिरौन की हुकूमत को मूसा ने ललकारा कि जानते थे कि ये बातिल का ईमान है। और एक दिन फिरौन के सारे चाहने वाले उसके दरबार में पहुंचे कि भाई हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से बारिश नहीं हो रही, ये बात यहाँ पे सुनिएगा, बारिश नहीं हो रही, तू हमारा खुदा है, तू तो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, तू खुदा, करवा बारिश। फिरौन ने कहा मुझे 3 दिन का वक्त दो, 3 दिन में बारिश हो जाएगी। जनाब मूसा खुश हुए कि 3 दिन में बारिश नहीं होगी क्योंकि नबी थे।
وہ خوش ہوئے کہ 3 دن میں بارش نہیں ہوگی، اس کی سارے پول کھل جائیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کو میں منوا رہا ہوں اتنے عرصے سے۔ اور سب گھر چلے گئے کہ فرعون نے 3 دن کا وقت دیا۔ تیسرے دن جب آسمان پہ سورج طلوع ہوا اور فرعون نے دیکھا کہ بارش کے کوئی آثار نہیں، تو اپنے محل کے ایک آخری کمرے میں چلا گیا۔ یہ بات توجہ سے سنیے گا، اپنے محل کے ایک آخری کمرے میں چلا گیا اور اس کمرے کو دروازے کو بند کیا۔ اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے سونے کا تاج اٹھا کے زمین پہ پھینکا، اپنے سونے کی زنجیریں، کڑے اور انگوٹھیاں اتار کے زمین پر پھینکی، اپنی عبا کو زمین پر پھینکا، نالین کو اتارا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں خدا نہیں، تو خدا ہے، اور یہ چیز سوائے میرے کوئی نہیں جانتا، یا تیرے کوئی نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا کہ تو خدا ہے، میں خدا نہیں ہوں، بس تو بارش کروا دے۔ اور فرعون رونا شروع ہو گیا، رو رو کے اس نے خدا سے دعا مانگی کہ میں خدا نہیں ہوں، تو ہی خدا ہے، یہ تو جانتا ہے۔ ادھر جناب موسیٰ خوش کہ بارش نہیں ہوگی اور ابھی تھوڑی دیر میں فرعون کے سارے پول کھل جائیں گے کہ فرعون خدا نہیں، کہ یہاں شام کا وقت ہوا تو بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پہ آیا اور اس نے بارش برسائی، اور ایسی بارش برسائی کہ فرعون کے محل کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہو گئے اور فرعون کو سجدہ کر دیا۔ تو جناب موسیٰ کو جلال آیا اور چلا، اور جناب موسیٰ کا ایک لقب ہے کہ موسیٰ غضبان، ہیبت والا نبی، غصے والا نبی، سب سے جلال والے نبی تھے نبیوں میں۔ چلے اور طور پہ پہنچے، کوہ طور پہ پہنچے تو جناب موسیٰ نے آواز دے کے کہا، اچھی خاصی اس کی پول کھل رہی تھی کہ وہ خدا نہیں ہے، میں جو اتنے عرصے سے منوانے کی کوشش کر رہا تھا، چند لمحوں بعد تو مانا جاتا، لوگ تجھے سجدہ کرتے، تو نے بارش کیوں برسائی؟ آواز قدرت ہے، موسیٰ خاموش، گستاخ نہ بن۔ اگر وہ دنیا کو خدا بتا رہا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ مجھے بھول گیا ہے، تو کیا میں اپنے بندوں کو بھول جاؤں؟ کیا میرا بندہ مجھے بھول جائے تو کیا میں اپنے بندوں کو بھول جاؤں؟ اگر مجھے کوئی بھول رہا ہے تو میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں خدا ہوں۔ اور جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے پہ نکلے، اور یہاں پہ جناب موسیٰ نے ایک دعا بھی کی کہ میرے اللہ مجھے ایک ایسا وزیر عطا کر جو میرا بھائی بھی ہو، میرا وصی بھی ہو، جو میرا مشیر بھی ہو، میرا وصی بھی ہو، میرا بھائی بھی ہو۔ اور جناب ہارون اس دنیا میں آئے، جب دونوں بھائی بڑے شباب بے جوانی دونوں بھائیوں کی، تو فرعون کے خلاف انہوں نے مقابلہ کیا اور فرعون کے دربار میں فرعون کو للکارا۔ فرعون کے جادوگروں نے جادو سے سانپ لائے، جب رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بنے، تو جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا، وہ اژدہا بنا اور اس نے ان سارے سانپوں کو کھا لیا۔ اور پھر جناب موسیٰ کا پیچھا کیا فرعون نے۔ جو لوگ جناب موسیٰ کے ساتھ تھے وہ تو جناب موسیٰ کے ساتھ چلے، اور انہوں نے کہا موسیٰ ہم تیرے کہنے پہ تیرے خدا کو مان رہے ہیں، اب اگر ہم فرعون کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں مار دے گا، ہم اس کے گھر نوکری بھی نہیں کر سکتے، تیرے کہنے پہ تیرے خدا کو مان رہے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر، کیونکہ ہم نوکری کریں گے تو کہیں سے کما کے کھائیں گے، اب نہ کما سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ بھیجا، جنت سے پکا پکایا کھانا آیا موسیٰ کی قوم۔ اور پھر موسیٰ جناب موسیٰ آگے آگے اور فرعون پیچھے پیچھے، اور چلتے چلتے دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ موسیٰ کے چاہنے والے موسیٰ کے پیچھے، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا کہ آ کے موسیٰ کو قتل کرے۔ تو جناب موسیٰ کے چاہنے والوں نے کہا کہ موسیٰ یہ کون سی مصیبت میں ہمیں تو نے پھنسا دیا، آگے جائیں تو پانی میں ڈوب کے مریں، پیچھے جائیں تو فرعون ہمیں مارے، اب ہم کریں تو کریں کیا؟ تو جناب موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میرے اللہ اب تو بتا میں کروں تو کروں کیا؟
تو आवाज़ कुदरत आई, मूसा असा को पानी में मार, हमने जो तुझे असा दिया उसको पानी में मार, हमने जो तुझे असा उस असा को पानी में मार। मूसा कहते हैं कि जैसे ही मूसा ने असा को पानी में मारा तो पानी में रास्ता बन गया। अब मूसा के पीछे कौमें थी 12। अब उन्होंने कहा कि पहले हम इस रास्ते से गुजरेंगे। हर कोई कहने लगा कि पहले हम इसको हम रास्ते से गुजरेंगे। सब ने कहा कि हमने पहले मूसा को माना है, कोई कहता हमने पहले मूसा का कलमा पढ़ा है, कोई कहता मूसा से हमें ज़्यादा मोहब्बत है, कोई कहता मूसा के खुदा से हमें ज़्यादा चाहत है, हम पहले गुजरेंगे, हम पहले गुजरेंगे। मूसा परेशान हुए, कहा मेरे अल्लाह ये मेरे पीछे कौमें 12 है, रास्ता एक है, अब बता मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आवाज़ कुदरत आई, मूसा असा को दोबारा मार। अब मूसा ने जैसे ही असा को दोबारा दरिया पे मारा तो कुरान कहता है रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। हिदायत के रास्ते हमेशा 12 ही हुआ करते हैं। 12 रास्ते बने, 12 कौमें उन रास्तों में से गुजरी और जैसे ही दरिया के दरमियान में पहुंचे तो एक ने कहा कि मूसा पीछे देख, फिरौन का लश्कर भी इसी दरिया के रास्ते में आ रहा। तो जनाब मूसा ने कहा मेरे अल्लाह रास्ता हमारे लिए बना, फिरौन क्यों आ रहा। आवाज़ कुदरत आई, मूसा तू अपने बचा, इनको दरिया में आने दे, तू अपने बचा, इनको दरिया में आने दे। क्या क्या जनाब मूसा का यहाँ कुरान कहता है कि मूसा का आखिरी बंदा दरिया से कदम निकाल रहा था, फिरौन का आखिरी बंदा दरिया में कदम रख रहा था। यहाँ मूसा के बंदे दरिया से बाहर निकले, फिरौन के बंदे सारे दरिया में दाखिल हुए। अल्लाह कहता है मैंने पानी पे वही नाजिल कर दी थी कि मूसा वालों को छेड़ना नहीं है और फिरौन वालों को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ एक बात है, जब पानी पे वही हो सकती है तो मेरा अकीदा है कि आग पे भी वही हो सकती है और अल्लाह क़यामत वाले दिन आग पे वही कर देगा कि अली के दुश्मनों को छोड़ना नहीं है, अली वालों को छेड़ना नहीं है। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मनों को छोड़ना नहीं। मूसा बाहर निकले और फिरौन का सारा लश्कर दरिया में गर्क। हम मूसा ने अपने बंदों को गिनना शुरू किया तो कुरान कहता है कि एक बंदा ज्यादा निकला जो कि अपनी चादर से अपना चेहरा छुपा रहा था। मूसा उसके करीब गए। मूसा ने कहा कि तू चेहरे से निकाब हटा। कुरान कहता है कि जैसे ही उसने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो मूसा की हैरत की इंतहा न रही कि फिरौन की दरबार का सबसे बड़ा जादूगर। मूसा ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है। उसने कहा मूसा आया तो मैं फिरौन के साथ था, लेकिन जब मैंने पानी में रास्ता बने देखा तो मैंने आखिरी वक्त में अपना इमाम तब्दील कर लिया। भाई क्या कहने मैंने आखिरी लम्हे में अपना इमाम तब्दील कर लिया। अगर इमाम सच्चा हो तो कोई भी रास्ता हो इमाम पार करवा देते। वाह वाह वाह। वो कहता है कि मैंने आखिरी लम्हे में तेरी बैयत कर ली और फिरौन को छोड़ दिया, उस पे लानत की और तेरे पीछे चल पड़ा। यहाँ कुरान कहता है कि मूसा अपने लश्कर को, अपने साथियों को एक बस्ती बना के देने के बाद तूर पे चले गए और 40 दिन मुसलसल तूर पे रहे। और यहाँ ये जादूगर उसने एक बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के बाद इसने उसको भुलवाया और सारी कौम को उस बछड़े को सजदा करवाया। जब 40 दिन के बाद जनाब मूसा तूर से वापस पलटे तो ये मंजर देख के जलाल में आ गए और जलाल में आगे बढ़ के अपने भाई के गिरेबान को थामा और झपटे हारून के ऊपर मूसा और आगे बढ़ के कहा मैं तेरे हवाले अपनी कौम करके गया, ये मेरी कौम की क्या हालत कर दी तूने हारून। तो जनाब हारून ने आगे से पलट कर कहा वो जिसे बचाया था ना तूने, ये उसने तेरी कौम की हालत की, जा जाके उस जादूगर को पकड़। तो कुरान कहता है कि गुस्से में जलाल में जनाब मूसा ने असा उठाई और पहुंचे और दरवाजे पे दस्तक दी। सामरी बाहर निकला
सामरी ने जनाब मूसा को सर से लेकर पांव तक देखा, गुस्से से लाल है जनाब, डर गया, जानता था क्या किया था उसने कहा मूसा मेरी बात सुन, तूने मुझे मारना है, मैंने मरना है, लेकिन पहले मेरी बात सुन। जनाब मूसा ने कहा सारी बातें छोड़, तू मुझे इतना बता तूने बछड़े को बुलवाया कैसे? तू इतना बता तूने बछड़े को बुलवाया कैसे? सामरी कहता है जान की अमान पाऊं तो बताऊं? तो जनाब मूसा ने कहा तू बता, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तू मुझे बता तूने उस बछड़े को बुलवाया कैसे? तो वो कहता है मूसा याद कर जब तेरे पीछे आया था मैं फिरौन को छोड़ के, जब पानी में रास्ता बना और मैं तेरे पीछे चला आया, तो मैं तेरे पीछे ऐसे ही नहीं आया था, कुछ देख के आया था। तेरे पीछे ऐसे नहीं आया था, कुछ देख के आया था। जनाब मूसा ने कहा क्या देखा? तो सामरी कहता है मैंने देखा कि जब पानी में रास्ता बना तो तेरे घोड़े के आगे एक और घोड़ा चल रहा था, तेरे घोड़े के आगे एक और घोड़ा चल रहा था जो कि तुझे भी नजर नहीं आ रहा था, और वो रास्ता बना बना के तुझे निकाल रहा था दरिया में से। भाई क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। रात का अंधेरा था, मैं तेरे पीछे पीछे चला और छुपता छुपता उस घोड़े के पीछे आ गया। उस घोड़े के सुमों में से खाक उड़ रही थी, मैंने ये वो खाक उठाई, और ये वो खाक है जब मैंने वो खाक उस बछड़े पे डाली तो वो बछड़ा बोल पड़ा। भाई क्या ये वो खाक है। ये उस घोड़े के सुमों की खाक है जो ये इतना बड़ा बछड़ा सोने का बुलवा रही है। जब पूछा गया उलमा से कि ये बछड़ा कौन है, तो अहले सुन्नत उलमा ने कहा कि ये घोड़ा जनाब जिब्राइल का घोड़ा। चलो मान लिया अगर जनाब जिब्राइल का भी घोड़ा था, तो इतना तो माना कि घोड़े के सुमों के खाक के अंदर भी कोई ना कोई जादू होता है। अली का नौकर, अली के दरवाजे का नौकर, अली के बेटों का दर्जी सैयदा के दरवाजे पे जो बार बार आके कह रहा है कि मुझे रोटी दो, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे रोटी दो, मैं गरीब हूँ, मैं यतीम हूँ, जो सैयदा के दरवाजे पे फ़कीर बन के आ रहा है, हसनैन का दर्जी बन के आ रहा है, अली का शागिर्द है, उस अली के शागिर्द के घोड़े के सुमों की खाक में इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा सोने का बछड़ा बुलवा ले। अली के बेटे हुसैन के घोड़े की सुमों में इतनी ताकत नहीं कि वो अली के चाहने वालों को शिफा अता कर दे। अली के लाल के घोड़े में इतनी ताकत नहीं कि अली के चाहने वालों को, हुसैन के मानने वालों को शिफा अता कर दे, मांगने पे है। हक का इमाम, बातिल का इमाम। यजीद के मुकाबले हुसैन निकले और 28 रजब को चले, और ये यजीद के अलावा भी अगर कोई करता, किसी भी इमाम के दौर में होता, तो वो इमाम उसके मुखालिफ निकलते, क्योंकि यजीद ने हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया और हराम मोहम्मद को हलाल करार दे दिया, तो इमाम उसके मुखालिफ निकले। और 28 रजब को ये काफिला चला, और अज़ादारों ये काफिला करबला के मैदान में पहुंचा, और एक इम्तिहान दिया है हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में। जंग का आगाज आज़ान अली अकबर से हुआ और इख्तिताम शहादत हुसैन पे हुआ। बाद शहादत हुसैन शाम गरीबा आई और काफिला चला, और अज़ादारों इधर लश्कर दौड़ा, शाम गरीबा लश्कर दौड़ा और खैमा हुसैनी पे हमला किया। और जैसे ही लश्कर ने हमला किया तो अज़ादारों बीवियों की चादरें लूटी गई, खैमों को आग लगी। रावी कहता है कि मैंने एक मंजर देखा कि अली की बड़ी बेटी एक आग लगे हुए खैमे में दाखिल हो गई। खैमे को आग लगी है और वो अली की बड़ी बेटी उस खैमे में दाखिल हो गई। और वो रावी कहता है कि जब थोड़ी देर गुजरी तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि अली की बड़ी बेटी उस आग लगे खैमे में से वापस आ रही है, लेकिन तन्हा नहीं है। अली की पुश्त, अली की बेटी की पुश्त पे अली वक्त का इमाम है।
اور اپنی پشت پہ جناب زینب سید سجاد کو لے کے باہر آ رہی. اور عزاداروں رات ساری ٹوٹے ہوئے نیزے سے پہرا دیتی رہی علی کی بیٹی. جناب زینب ساری رات ٹوٹے ہوئے نیزے سے پہرا دیتی رہی اور ساری بیبیوں کو تسلی دیتی رہی کہ پریشان نہ ہو، عباس کی بہن ابھی موجود ہے، علی کی بیٹی ابھی موجود ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گی، پریشان نہ ہو. آدھی رات کا وقت ہوا کہ ایک صدا بلند ہوئی کہ جناب زینب سکینہ نہیں ملتی. اتنی صدا بلند ہونی تھی کہ بہنوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور چلتے چلتے جناب زینب صدا دیتی جاتی تھی کہ سکینہ کہاں پر ہو ہمیں جواب دو، سکینہ کہاں پر ہو ہمیں صدا دو، سکینہ ہماری آواز پر جواب دو. عزادارو چلتے چلتے جناب زینب مقتل میں پہنچی. مقتل میں ایک سر بریدہ لاش سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، میری سکینہ سو گئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ آواز کا پیچھا کرتے کرتے جناب زینب پہنچی تو دیکھا کہ ایک لاش ہے سر بریدہ پہ، سکینہ قدموں پہ پاؤں رہا سر رکھ کے سو رہی ہے. عزادارو جناب سکینہ کو اٹھایا اور کہا سکینہ کہاں آ گئی ہو؟ کہا بابا کی لاشے پہ آ گئی ہوں. کہا سکینہ بابا کا لاشا پہچانا کیسے؟ اس پر تو سر ہی نہیں ہے. کہا پھوپھی اماں جب میں اس مقتل میں آئی اور میں نے آواز دی کہ بابا آپ کہاں پر ہو، اپنی بیٹی کو صدا دو، تو پھوپھی اماں اس لاشے سے آواز آئی اور میں اس لاشے پہ آئی تو میں نے دیکھا کہ سینے پہ اتنے تیر تھے کہ سر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. میں قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی، میں بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی. عزادارو ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور 11 محرم کو قافلہ چلا اور چلتے چلتے شام پہنچا اور عزادارو رہائی کا وقت آ گیا. رہائی کا وقت آیا تو جناب زینب نے چند چیزیں طلب کی. عزادارو جناب زینب نے کہا کہ یزید سے کہا جائے کہ ہمارا سارا لوٹا ہوا مال ہمیں واپس کیا جائے. عزادارو بی بی نے کہا کہ ہماری ساری چادریں ہمیں واپس کی جائے، ہماری جو جو چیزیں لی گئی ہیں وہ واپس کی جائے، ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائیں، ہمیں کچھ ہماریاں دی جائیں. عزادارو بی بی نے کہا کہ ہمیں ایک کمرہ دیا جائے جہاں ہم اپنے بھائی کو رو سکے. عزادارو کمرہ ملا، پہلی فرش ازا حسین کے نام کی بچھی اور بیویوں نے حسین کو رونا شروع کیا. جناب زینب حسین کی پہلی ذاکرہ بن کے حسین کے مصائب پیش کیے. عزادارو بیویوں میں کوہرام برپا تھا کہ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، بیویوں رستہ بناؤ، شہداء کے سر آتے ہیں. عزادارو اس کمرے میں شہداء کے سر داخل ہونا شروع ہوئے. اب عزادارو اکبر کا سر داخل ہوا، قاسم کا سر آیا، اون محمد کا سر آیا، حر کا سر آیا، حبیب ابن مظاہر کا سر آیا، شہداء کے سر آ رہے تھے، حسین کا سر آیا کہ اتنے میں آواز بلند ہوئی، بیویوں رستہ دو، کمرے بنی ہاشم کا سر آتا ہے، کمرے بنی ہاشم کا سر آتا ہے. عزادارو جیسے ہی عباس کا سر درمیان کمرے میں پہنچا، بیویوں نے ارد گرد دائرہ بنایا اور بیویوں نے ماتم شروع کیا اور رو رو کے کہتی تھی واہ حجابہ، واہ عباسہ، واہ حجابہ. رو رو کے عزادارو ماتم ہوا، حسین کو گریا ہوا، علی کی بیٹیاں بھائی کو بہت روئیں اور عزادارو قافلہ تیار ہو گیا اور تیار ہو کے محملوں کے پاس پہنچا. علی کی جناب زینب نے ساری بیویوں کو سوار کرایا، جناب سید سجاد نے جناب زینب کو سوار کرایا. ایک مرتبہ جب پردہ ہٹایا محمل کا تو دیکھا کہ ایک محمل خالی ہے. آواز دے کے کہا بیٹا سجاد تمہاری ماں رباب نظر نہیں آ رہی. عزادارو جناب سید سجاد چلے اور ایک زندان میں پہنچے. جیسے ہی زندان کا در کھولا تو ایک چھوٹی سی قبر پر ایک ماں لپٹ کر رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، کربلا چلے، سکینہ ہمیں رہائی مل گئی، سکینہ واپس چلو، سکینہ تمہیں رہائی کا ارمان، سکینہ واپس چلو.
आज़ादारों काफिला चला और चलते चलते करबला पहुंचा। यहाँ हुसैन की कब्र के पहले ज़फ़ार हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी करबला पहुंचे। आज़ादारों फुरात में इन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद नंगे पैर घुटनियों के बल कब्र हुसैन पर पहुंचे हैं जाबिर, और कब्र हुसैन पर आगे जाबिर ने सलाम किया। सलाम करने के बाद जाबिर को जवाब ना मिला। जाबिर ने दूसरी मर्तबा सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, जवाब ना मिला। आखिरी मर्तबा जाबिर ने सलाम किया। जब तीसरी मर्तबा जवाब ना मिला तो जाबिर ने कहा, हुसैन क्या अपने नाना के इस बूढ़े सहाबी से नाराज हो? हुसैन जब मदीने में तुम नाना के साथ आते थे तो हम तुम्हें सलाम करते थे, हुसैन तुम हमें फौरन जवाब देते थे, आज हमसे नाराज हो। इधर कब्र हुसैन में जलजला आया। कब्र हुसैन में जलजला आना था। आवाज आई, जाबिर मैं भूला नहीं हो, लेकिन अभी मेरी कब्र छोड़ो, मेरी बहने मेरा जहलुम करने शाम से करबला। इधर सैयदा ज़ैनब का महमल कब्र हुसैन के करीब पहुंचा। बीबी ने अपने आप को कब्र हुसैन पर गिराया और रो के कहा, भैया आपकी अमानत सकीना को शाम के जिंदान में दफना के मातम हुसैन।